través de su palabra. Amantísimo Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra y la alabanza. Pido, mi Dios, que uses mi vida para predicar tu palabra en esta hora. Que seas tú tocando nuestro corazón a través de tu palabra, Dios mío, y que tu palabra encuentre asiento en nuestro corazón y que podamos ser hacedores de tu palabra. Señor, pasa ese carbón encendido sobre mis labios, unge mi cabeza con aceite para poder ser un instrumento útil en tus manos en esta hora. Te lo pido en tu precioso nombre, que es Jesucristo. Amén. Voy a invitarle para que vaya conmigo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Y cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. A man with leprosy came and knelt in front of Jesus, begging to be healed. If you are willing, you can heal me and make me clean, he said. Moved with compassion, Jesus reached out and touched him. I'm willing, he said, be healed. Instantly, the leprosy disappeared and the man was healed. He titulado este mensaje el día de hoy, lepra espiritual. The title for today's sermon is Spiritual Leprosy. En este pasaje, hermano, podemos ver el amor, la misericordia y el poder de Jesucristo en favor de este hombre que tenía lepra. In this verse of the Bible, we can clearly see God's mercy, love, and power towards a man with leprosy. Y cuando pensamos en lepra, inmediatamente tenemos que relacionarlo con el pecado. When we think about leprosy, immediately we relate it, or we relate leprosy with sin. Y es que, hermano, de una manera, la lepra en tiempos antiguos, back then, leprosy was considered a punishment from God. La lepra en aquel tiempo no era considerada una enfermedad que tú adquirías por un contagio, por un virus. Era considerado un castigo divino por el pecado que había en la persona. Y en ocasiones inclusive esa lepra, hermano, era pasada por generaciones o en la familia por la desobediencia del hombre. And even sometimes, because of your father, your mother were practicing sin, somehow you inherit that punishment. Pero ahora entendemos que el pecado, hermano, o la paga del pecado es muerte. Y entendemos que el alma que pecare, esa alma morirá. Nowadays, it's you, the only one responsible for the sin that you have committed. And you have to pay the consequences of your sin. Hoy tenemos que entender que nosotros tenemos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Y la lepra espiritual, hermano, se ha metido dentro de la sociedad. Spiritual leprosy is among society. Y es un pecado que está carcomiendo la vida espiritual del hombre y la mujer. That leprosy, spiritual leprosy, is consuming your spiritual life. Es importante que entendamos esto y meditemos en el pasaje el día de hoy. It's so vital, so important
to meditate in today's verse that we have read. El texto que hemos leído. La lepra, hermano, causaba, y quiero hablar 4 cosas. Leprosy caused, and I want to talk about 4 things. 4 cosas que la lepra causaba. En primer lugar, inmundicia. First thing, uncleanliness. Soledad, isolation. Insensibility. Y por último, muerte. At the end, death. Pero gloria a Dios porque Jesucristo siempre hace acto de presencia. But glory be to God that in the exact moment God always comes to rescue men and women. Dios siempre llega a tiempo. God always appears on time. ¿Cuántos pueden decir amén? La lepra causaba inmundicia. Leprosy caused uncleanliness. Y es que te hacía inmundo, te hacía, discúlpeme la palabra, pero asqueroso. La lepra, hermano, visualmente causaba inclusive asco. Leprosy will cause you to be unclean and disgusting. Excuse me if I say this word, but it is what it is. Las cosas son como son, y la lepra, hermano, era un castigo divino y te causaba que te volvieras inmundo, perdón. Leprosy caused you to become unclean. According to the law that God gave to Moses, la ley que Dios le dio a Moisés hablaba estrictamente que el hombre y la mujer que fuesen leprosos eran considerados inmundos. Y es que el pecado te hace inmundo delante de la presencia de Dios. Sin makes you unclean before the presence of God, before the presence of the Lord. El pecado te hace, hermano, sucio. El pecado hace a la persona asquerosa. Y discúlpeme la expresión, please excuse my expression, but sin makes you unclean and disgusting. Listen to me, young people. Escúchenme, jóvenes. El pecado te deforma. Sins deform yourself. Te hace sucio. It makes you or turns you unclean. Qué importante es entender que como hijos de Dios debemos estar limpios, apartados de toda contaminación. It's so important to understand that for you and me as God's children, we have to be apart or away from sin. De toda lepra espiritual, away from all spiritual leprosy. Inmundicia. El hombre era inmundo declarado, el que tenía lepra. La lepra, hermano, a simple vista era inclusive asquerosa. Despedía un mal olor. Even by looking at the actual leprosy, it will cause you to sometimes even to vomit. Because it was disgusting. It was unclean. It was filthy. La lepra causaba, hermano, inmundicia. Te causaba, hermano, que fueras asqueroso ante la sociedad. Olías mal, even you smell bad because of the wounds, the exposure of the flesh that was rotten. La piel que estaba podrida, la llaga que estaba expuesta, despedía un mal olor. Y el pecado despide un mal olor delante de la presencia de Dios. And before God, sin smell bad. And I want to be clear today that sin is not something that smells good before God. It may appear good, it might look good, but it's not good. It doesn't smell good. The only thing that smells good is God's presence in your life. Lo único que huele hermoso es la presencia de Dios en tu vida. Por lo tanto, reprendamos toda lepra espiritual. It's time to rebuke in the name of Jesus Christ every spiritual leprosy.
por favor, disculpen mi acento, jóvenes. Please excuse my accent. Pero I'm Mexican. Soy mexicano. Ténganme paciencia. Please bear with me. Have patience with me. El pecado, hermano, el pecado hace que el hombre y la mujer sean sucios. Deforman al ser humano. Sin, spiritual leprosy, deforms your soul, tu alma. El pecado te hace sucio. Sin makes you unclean. La lepra espiritual te va matando. Spiritual leprosy it's killing you. Cuando meditamos en la sociedad hoy en día, when we meditate in today's society, nos damos cuenta que en la inmundicia está a la luz del día. When we meditate in those things, we come to a conclusion that spiritual leprosy has been spread in today's society. El hombre y la mujer que no conocen de Dios están envueltos en la inmundicia. Se hacen cosas, se practican cosas, se miran cosas que aún son vergonzosas decirlas en público. Nowadays, because people, men and women, are contaminated or infected with spiritual leprosy. They have done things that are even, how do I say this? It's not great to even talk about those things, because they have done things, they have seen things, they have practiced things that they're, how do you say, vergonzosos? They're shameful. Thank you. Thank you. You have a star over there. They're shameful. El pecado causa vergüenza. El pecado te aleja de Dios. El pecado deforma tu vida. El pecado te hace oler mal. Sin makes you smell bad, deforms your soul, and makes you look bad before the presence of God. Y yo quiero presentarme como un perfume grato delante de la presencia de Dios. And I want to be a great fragrance or perfume that smells good before my God and Savior. La lepra causaba inmundicia. Es lo que el pecado hoy en día hace, hermano. Hay gente allá afuera que no conoce de Dios. There's many men and women out there that doesn't know God. Y están perdidos en ese pecado. They're lost in that sin. La lepra espiritual los tiene bien agarrados. Spiritual leprosy has them real tight. Y ahí está el pecado. Y yo entiendo que estén en esa condición. And in some point I understand that they are in that condition. ¿Por qué? Why? Porque no han conocido a Dios. Because they have not had the opportunity to know God. Pero ¿qué hay de aquellos que ya estamos en la iglesia y seguimos practicando el pecado? But how about those that we are in church already and still are practicing sin? ¿Acaso el Señor no nos ha lavado? ¿No nos ha limpiado? God has already cleansed us from sin. Why we have to be practicing sin again? ¿Por qué estamos practicando el pecado nuevamente si ya Dios nos hizo limpios? Y aunque tal vez no haya muchos amenes, and maybe there's not a lot amens, pero las cosas son como son. It is what it is. El pecado es pecado. Sin is sin. No lo puedo llamar de otra manera. I cannot name it or name it otherwise. Sin is sin. Bottom line. Y el que comete el pecado, si no se arrepiente, morirá. And those who practice sin, if they don't repent themselves, they're going to be condemned and die.
Qué importante es venir delante de la presencia de Dios, humillarnos delante de la presencia de Dios y pedir por misericordia. How important it is to come before God, humble ourselves before God, kneel before God and ask for forgiveness. Pedir por ese perdón. Dios es justo, Dios es fiel y Él te va a perdonar. God is faithful, He is merciful, and He's willing to clean you and forgive you for all that spiritual leprosy. Dios está dispuesto a limpiarte de toda lepra espiritual en esta hora. Solamente búscale de todo corazón y Dios te va a hacer limpio. Y es que el pecado huele mal. Hermano, el aroma del pecado llegó delante de la presencia de Dios y destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. That aroma of sin came before God, of those sinful cities, Sodoma y Gomorra. En inglés, please translate for me. Sodom and Gomorrah. A star for me. Una estrella para mí, qué bárbaro. El pecado llegó delante de la presencia de Dios. Sin came before God, and God decided to destroy those cities with fire. Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado que subió delante de su presencia y las destruyó con fuego. Es hora que presentemos nuestra alma en un olor grato. It's time for present our souls as a great, beautiful and delicate perfume, aroma before God. ¿Por qué seguir practicando el pecado cuando ya Dios nos ha sacado de ese lugar de maldición? Why we have to keep practicing sin when God already has delivered us from bondage of sin, de la esclavitud del pecado? Y donde quiera que volteas a ver, miras pecado. Young people, everywhere you see and you look around, you see sin. Donde quiera que volteas a ver, miras pecado. ¿Amén o no amén? ¿Estoy mintiendo? Am I lying? Or am I talking or speaking truth? When you go to school, young people, even at school, you see sin. When you go to work, you see sin. Cuando vas a la escuela, ves pecado. Cuando vas al trabajo, ves pecado. Y sabes que es lo más triste, que a veces en casa está el pecado. You know what is the most dramatic thing? That not only at school or work, but in our own household, there's sin. Hay lepra. There's leprosy. Y tenemos que reprender. We have to rebuke all type and kind of spiritual leprosy. Tenemos que reprender todo tipo de lepra espiritual para que la gloria de Dios se mueva en mi familia. So therefore the glory of God can move among my family. La lepra causaba soledad. Leprosy caused loneliness. La ley te obligaba al aislamiento. Moses' law that was given directly from God forced you or obligated you to be in isolation or to be isolated. Tenías que estar aislado de la sociedad. You have to be isolated from society, de tu familia, from your family, de tu pueblo, de tu ciudad, from your town, your city, y estar solo, to be alone. Imagínate estar solo y enfermo con una enfermedad asquerosa. Imagine to be alone and sick, contaminated with a disgusting sickness called leprosy.
con una enfermedad tan asquerosa llamada lepra, te condenaba al aislamiento porque eras impuro. Y es que el pecado te aleja de Dios. Lo vuelvo a repetir, el pecado te aleja de Dios. Sin distances you from God. And I will repeat it again. Sin distances you from God. Y no hay cosa más triste para el ser humano que estar alejado de la presencia de Dios. There's no other more, or the saddest thing is to be away from God. El pecado ha hecho que el hombre se aleje de Dios, no que Dios se aleje del hombre. Sin has made human being to depart away from God. Not that God is turning his back on a human being. Dios no ha tornado su espalda en el hombre. Es el hombre por su pecado. It's man with his sin and leprosy, spiritual leprosy, that has apart himself from God. Es el hombre y la mujer que se han alejado de Dios por el pecado. El hombre y la mujer se encuentran aislados, en confinamiento por su pecado. Men and women, they are isolated from family, from society, because of the sin that they are practicing. And believe it or not, they're contaminated with spiritual leprosy. El hombre y la mujer están contaminados con esa lepra espiritual y están confinados a la soledad. El pecado aparentemente es hermoso. Apparently, sin is great. Porque le gusta a la carne, because it's something that, the flesh likes. It's good. When you're practicing all kind of sin, you name it, every type, shape or form, cualquier tipo de pecado, usted nómbrelo, tipo, figura, forma, lo que usted quiera, y aparentemente es hermoso, pero al final del día el hombre se encuentra solo y sin Cristo. At the end of the day, man, it's alone and without Christ. Y no hay cosa más triste para el ser humano que estar separado de la presencia de Dios, hundido en la soledad. How sad it is for a human being to be away from God and isolated, or in isolation because of sin. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que en Cristo estamos completos? The word of God says that in Christ we are complete. We don't need nothing else. No nos falta nada, porque la presencia de Dios lo llena todo. The presence of God fills everything in your life. Therefore, there's no need to be seeking sin in order to bring joy to your soul. La presencia de Dios lo llena todo en tu vida. Por lo tanto, no debe haber lugar para andar buscando el pecado, tratando de traer gozo a tu alma. El gozo verdadero lo da Jesucristo. The true joy becomes or comes through your life from God Himself. Hay hombres que aparentan tenerlo todo. Men and women that apparently they have everything. But deep in their souls, they feel lonely. Hombres y mujeres que aparentemente lo tienen todo, pero dentro de su alma se sienten solos, se sienten vacíos. They feel empty. Porque no han tenido un encuentro personal con el Cristo de la gloria. They have not had a personal encounter with God. Y cuando Dios llega a la vida del hombre, lo cambia todo. When God comes to your life, everything needs and has to change. Porque en Cristo todo lo puedo. Con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece.
With Christ I can do many things because I find strength in God's presence. Encuentro la fortaleza en la presencia de Dios. La lepra causaba soledad, te mantenía aislado. Y qué doloroso era para ese hombre estar lejos de su esposa, de sus hijos, de sus seres queridos. Imagine how hard it was for that leper man, that man with leprosy, to be away, far, far away from his wife, his children, his family, and all because of leprosy. Hay tantas familias distanciadas por el pecado. There's many families that are at distance. All the members of the family are at distance because of sin. El pecado te lleva a la soledad. Sin takes you to loneliness. Y hay gente que puede decir, a mí me gusta la soledad. Mentira del diablo, que el Señor reprenda en esta hora toda artimaña de Satanás. Many people can say, I love to be lonely. I'm a lonely wolf. I'm a lonely wolf. Soy un lobo solitario. Mentira del diablo. Nos necesitamos los unos de los otros. That's a lie from hell. We need to be in communion, each and every one of us. I need to be in communion with you, you with me, but most important thing, with the presence of God. Pero lo más importante es que tengamos comunión con la presencia de Dios, y eso nos va a llevar a estar en comunión los unos con los otros. Pero donde hay pecado, hay inmundicia. Donde hay pecado, hay soledad. Therefore, where there's sin, there's uncleanliness and loneliness. Así de sencillo. As simple of that. As that. Bottom line. Y en esa soledad se cometen muchos errores. En esa soledad, hombres y mujeres quitándose la vida. In that loneliness, many people commit suicide because they don't find joy or pleasure in life, because they are in bondage, in sin. No encuentran sentido a la vida, no encuentran gozo, porque están atados bajo el pecado. Que el Señor reprenda todo tipo de pecado en esta hora. May God rebuke all type of sin in this hour. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can declare amen to that declaration? ¿Cuántos pueden decir amén a esa declaración? Reprendemos en mi vida todo tipo de pecado. Tú di, hermano, yo reprendo en mi vida todo tipo de pecado, toda lepra espiritual. Hermano, decláralo, brother and sister. Please declare this upon your life, upon yourself. I rebuke in the name of Jesus Christ all type of spiritual leprosy, all type of sin in my life. I declare myself clean and free from the bondage of sin. Declaro mi vida libre de toda maldición de pecado, de toda cadena de pecado, de toda lepra espiritual, y declaro que la gloria de Dios limpia mi vida. Declaro que la unción de Dios me hace nueva criatura. Declaro que la gloria de Dios reposa sobre mí. I declare the anointing of God upon myself, upon my life, upon my family, in order for me and my family to serve God in holiness and santidad. La lepra causaba insensibilidad. Leprosy caused insensibility. En otras palabras, la lepra, escúchelo bien. Listen to this real carefully. La lepra atacaba el sistema nervioso. Leprosy would attack your nervous system. Y eso hacía que empezara el hombre a perder sensibilidad.
And when leprosy attack your nervous system, you will start to feel something different in your body. Empezabas a sentir insensibilidad. You become insensible to pain. Even though you were seeing your wounds, your flesh open, and sometimes there were they bled. Y tu herida estaba sangrando. La herida estaba, la carne viva, pero no sentías nada, no sentías dolor, porque ya la enfermedad había atacado tu sistema nervioso y perdías sensibilidad. You were not able to feel pain, even though you were able to see your open flesh, your wounds, but you didn't feel anything, porque estabas contaminado con la lepra, because you already were contaminated with leprosy. Y eso es lo que causa el pecado. That's the effect of sin. El pecado cauteriza tu conciencia. Sin makes your conscience to be numb. In other words, you don't feel any source of guilt. You don't feel guilty. Oh, it's okay. I can do this. There's nothing is going to happen. La lepra espiritual te hace insensible ante la presencia de Dios. La lepra espiritual cauteriza la conciencia de tal manera que eres insensible. Ya no hay remordimiento en ti por el pecado que estás cometiendo. Y qué tremendo es esto. How sad is not to feel any way of, how do you say, remorse? Remordimiento? Remorse? Another star for me? Because of what you are doing. No sientes remordimiento por lo que estás haciendo. Joven, ¿qué estás haciendo con tu vida? Young people, what are you doing with your life? ¿Hay remordimiento por las cosas que miras? Is there any kind of remorse of what the things that you are seeing, that you are watching? Lo que estás escuchando, what you're hearing? Lo que estás diciendo, what are you're speaking? Hermano, hermana, dearly brother and sisters, beloved brothers and sisters, ¿somos sensibles a la presencia de Dios o ya somos insensibles al pecado? Are we sensible to the presence of God, or we are insensible because of sin? A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. For what is good we call it bad, and what truly is bad we call it right, we call it good. Mira la sociedad hoy en día. Look at society nowadays. A lo bueno le llaman malo. For what is truly good, they say it's bad. A lo blanco le llaman negro. For that is white, they call it black. And what is black, they call it white. Se ha perdido toda sensibilidad por la lepra espiritual. Y yo entiendo eso allá afuera. And I understand that out there with people that don't know God. Yo entiendo esto allá afuera con los que no conocen a Dios porque están infectados por el pecado. And I understand that with those out there that they don't know God because they are infected with sin. Pero ¿qué de los que estamos adentro? But how about those that we are already in God's path, in God's way? ¿Por qué hemos dejado de sentir sensibilidad ante el pecado? Why we have lost the ability to be sensible? Cuando cometemos pecado debemos sentirnos mal. When we commit sin, we have to feel bad. But sometimes it seems so normal. En ocasiones se mira tan normal el pecado dentro de la iglesia
que se ha perdido toda sensibilidad. We have lost every kind of sensibility because we see sin so normal inside of church. Y ahí está la lepra espiritual. There's spiritual leprosy. Y Dios está diciendo, ¿hasta cuándo estarás practicando el pecado? And God is asking you, until when you're going to stop practicing that sin that you are practicing? Espero que Dios esté hablando a tu vida. I truly hope that God is talking to you. Y en ocasiones nos dirigimos a la juventud, and sometimes we speak directly to the young people, pero es toda la iglesia. It's the entire body of Christ, the entire church. Este mensaje es para toda la iglesia. This sermon, this message is for the entire church. Necesitamos estar alejados de toda lepra espiritual. We need to be away from all spiritual leprosy. Necesitamos alejarlo. We need to keep away and stay away from sin. Tenemos que apartarnos del pecado, de la contaminación. El pecado cauteriza la conciencia. Sin cauterizes your conscience. Y te da lo mismo venir o no venir a la iglesia. And for you it's the same. It feels right to come or not to come to church. I don't feel that is bad. No siento que sea malo cometer esto, decir esto. I don't feel that it's bad to say or hear this. It's very little. Es tan poquito. Ahí está la insensibilidad. There's insensibility because of the spiritual leprosy. Por la lepra espiritual ha atacado tu sistema nervioso, hablando en términos espirituales, que eres insensible a la presencia de Dios y eres insensible al pecado. Y no podemos confundir la presencia de Dios con la presencia del pecado. We cannot confuse God's presence with the presence of sin in our lives. O somos o no somos. We are or simply we're not. Si soy cristiano, estoy limpio en la presencia de Dios. If I'm Christian, I have to be clean before the presence of God. Y reprender toda insensibilidad. I have to rebuke every type of insensibility in my life. Because of sin, causado por el pecado. El pecado empieza por lo poco. Empieza como un lindo gatito, cachorrito bonito. ¿A cuánto les gustan los gatitos así recién nacidos que van creciendo? Ternurita. Those little kittens. Amen. Those little kitties, they look so beautiful. You want to hug them. Así es el pecado. Empieza por poquito y parece atractivo. That's how sin works. It looks nice. It looks adorable sometimes. Pero cuando crece el pecado se convierte en un león que te devora. But when sin grows, the consequences are a big lion that roars and devours you. Te devora, porque ese es el pecado. Por lo tanto, yo reprendo toda lepra espiritual. Therefore, I rebuke every type of spiritual leprosy among the church. Allá afuera entiendo, porque no conocen a Dios. I understand those that are out there because they don't know God. But you and me, we have been baptized. Tú y yo hemos sido bautizados en el nombre precioso de Jesucristo. In the precious name of Jesus Christ. Hemos sido lavados. We have been cleansed
No tenemos por qué seguir practicando el pecado. Therefore, we no longer have to be practicing sin again. Am I making myself clear? Young people. I say young people because you catch my accent. Me dirijo a los jóvenes porque les pregunto si me están entendiendo, porque rápido ellos captan mi acento. Lo importante es que la palabra de Dios quede clara en su corazón. What is important is for the word of God to be clear deep in your heart. ¿Cuántos alaban y glorifican a Dios en esta hora? Ándele, hermano, hombre, tómese esta cervecita. Una no es ni una y dos apenas una. Come on, brother, drink this beer. I mean, one is not one, two even is one. ¿Qué tanto es tantito? A ver, ayúdame a traducir eso. ¿Qué tanto es tantito? ¿Lo entendieron? Eso es lo bueno. Reprendemos todo pecado en nuestra vida en esta hora. El pecado, la lepra no solamente causaba inmundicia, soledad, insensibilidad, pero también causaba muerte. Leprosy not only caused uncleanness, loneliness, insensibility, but also death. Al final del día, el leproso moría. Y moría en una situación deplorable. At the end of the day, those who had leprosy died in a very shameful way. Isolated, unclean, and without their families. Al final del día, los leprosos morían inmundos, sucios, deformes, aislados y sin su familia, porque eso es la consecuencia del pecado. The consequences of sin is death. You will die, not only physically but spiritually. El pecado te lleva a la muerte, no solamente la muerte física, pero también la muerte espiritual. Y qué triste será estar una eternidad sin Dios y sin esperanza. How sad is to be an entire eternity without hope and without Jesus. ¿Qué tanto te dura el placer del pecado? How long does the pleasure of sin last in your life? Un día, 2 días, maybe a day or two. But then you have to face the consequences of your sin. Pero después tienes que enfrentarte a las consecuencias de tu pecado. La paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si Dios es mi Señor, entonces me someto delante de su presencia. And if God is my Lord, I have to submit myself to His presence or before His presence. Así de sencillo. As simple as that. El pecado te lleva a la muerte. Sin takes you to death. Pero surge una luz de esperanza. But a light of hope shines before you. And that's God's presence. Y esa luz de esperanza que brilla enfrente de ti se llama la presencia de Dios. Con esto quiero ir terminando. Jesucristo cambió la vida de este hombre leproso. With this, I would like to be finishing my sermon. Jesus came and changed the life of this leper man, this man with leprosy. Pero hay algo que me llama mucho la atención. There's something that catches my attention. Dice la palabra de Dios que el leproso buscó y se humilló ante Jesús. The word of God tells me that this man with leprosy seek Jesus and humble himself before Jesus. He knelt down and said, if you're willing, please clean me.
Este hombre se humilló y buscó a Jesucristo y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabes qué es lo hermoso de todo esto? You know what's the most beautiful thing about all this? Que Jesucristo dijo: quiero. That Jesus said, I'm willing, I want to. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo lo tocó con sus manos. Jesus, with his own hands, not only reached to him, but touched him. No solamente se acercó a él, sino que con sus manos tocó al inmundo, al que estaba en soledad, al que estaba en suciedad, al que estaba en pecado, el que estaba a punto de morir. Not only with his own hands he touched that man that was destined to be in bondage, in isolation, in deformation because of sin, and condemned to die alone in a very shameful way. Pero llegó Jesucristo a su vida. But Jesus came to his life. Lo tocó con sus propias manos. He touched him with his own hands. Y cuando él sintió el toque de Jesucristo, when he felt the touch of the Master, immediately he was clean and free from that shameful sickness. En el momento que Jesucristo lo tocó, él fue limpio de esta enfermedad vergonzosa. Gloria sea a Jesucristo por su amor, por su misericordia, por su poder. Glory be to God for his mercy, his love, and his almighty power. Jesucristo lo tocó con sus manos y lo limpió completamente. Jesus touched him with his own hands and cleaned him completely. Isn't it that beautiful? ¿Acaso no es esto hermoso? Aquel que estaba en soledad, aquel que estaba en deformidad por la enfermedad, aquel que estaba destinado a la muerte, aquel que estaba separado de su familia, aquel que solamente acarreaba consigo vergüenza, ahora era libre. Isn't it that beautiful? That man who was isolated, he was unclean, he was filthy, disgusting, he was living with shame in his life because of that leprosy, and even more desperately yet, he was away from his own family. But Jesus came to him. Pero Cristo llegó con él, así como Cristo puede llegar contigo. Dearly friend, that you're here with us, that you're visiting us, let me tell you something. You may feel unclean. You may feel that you're not worthy, that you have committed sin, and maybe sins that you don't even have the courage to say what type of sin, because it's a really bad sin. But let me tell you something. There's no sin greater than the mercy, love, and power of God. He's willing to clean yourself, your soul. Amigo que nos visitas el día de hoy, tal vez vienes aprisionado por el pecado y te da vergüenza declarar inclusive el tipo de pecado porque es vergonzoso y te sientes indigno, te sientes sucio, sientes que no hay esperanza para ti. Déjame decirte, Jesucristo te ama y Jesucristo te limpia, Jesucristo te hace una nueva criatura y Jesucristo te perdona y te da la oportunidad de una salvación tan grande.
con esto termino. I would like to end with this. Pero ¿qué de nosotros que estamos en la iglesia? What about us that we are already in church? Tal vez estamos cometiendo pecado. Maybe we are practicing some sort of sin. And there's spiritual leprosy in our souls. Tal vez hay lepra espiritual en nuestra alma, hermanos. Y ya somos cristianos. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. There's hope while you are alive. When you're still alive, there's hope. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan le habla a la iglesia y le dice: hijitos míos, si alguno hubiese cometido alguna falta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y le está hablando a la iglesia. No le está hablando a los de afuera, les está diciendo: hijitos míos. John the Apostle, he wrote in one of his epistles, and he said, my children, if you have had committed sin, we have someone that intercedes before God for you, and his name is Jesus Christ. But you have to be willing to be free. You have to declare your sin in order to receive forgiveness. You have to repent. Really repent deep in your soul for what are you doing. Te tienes que arrepentir de corazón de lo que estás haciendo dentro de tu corazón, declarar tu falta y vas a obtener el perdón. Aquel que confiesa su parte y se aparta alcanzará misericordia. Those who confesses their sin and stay away from that sin, in other words, doesn't practice that sin anymore, will be able to obtain the mercy and the forgiveness of God. Así es que en esta hora sé que el tiempo se ha ido. I know that the time has already went by. Pero es importante, hermano, hablar de estos temas en nuestra vida. It's really important to talk about this type of sermons. No todo es miel sobre hojuelas. No todo es perfección. Not everything is perfection. Siempre habrá alguna oportunidad de cometer la falta. El pecado está a la vuelta de la esquina para devorarte como un león. Always there's gonna be an opportunity to commit sin. And the sin is around the corner, like a roaring lion ready to devour you. Pero el que se humilla alcanzará misericordia. But those who humble themselves before God, they will obtain mercy from God. Este hombre se humilló. Este hombre leproso se humilló. Se inclinó, dobló la rodilla. This man with leprosy, he knelt down before Jesus. He humbled himself before Jesus, and he asked. He said, if you're willing, Jesus, if you're willing. And let me tell you something. Jesus always is willing to clean your soul. Jesucristo siempre está dispuesto a limpiarte. El pecado, la traducción literal del pecado se remonta al hebreo y es hatá, que significa ofensa. El pecado es todo aquello que ofende a Dios. Otra traducción en griego es errar al blanco. Todo aquello que ofende a Dios. Todo aquello que no da en el blanco. Y recuerde que el blanco soberano es Jesucristo. Hacia Él nos dirigimos la iglesia. Something that offends God. That's the original translation from Hebrew and Greek.
The etymology of the word, la etimología de la palabra es ofensa. It is offense, something that offends God, something that makes God sad, algo que ofende a Dios, por lo tanto entristece el corazón de Dios. La lepra espiritual. Reprendamos toda lepra espiritual en nuestro diario vivir. We need to rebuke every type of spiritual leprosy in our daily life. ¿Cuántos dicen amén? How many of you can say amen? Hermano, estamos aquí con el deseo de llegar y alcanzar la vida eterna. We are here because we have that desire to obtain eternal life. Eternal life. ¿Cuántos quieren alcanzar la vida eterna? How many of you want to obtain eternal life? Humillémonos. Let's humble ourselves before God. Humillémonos delante de la presencia de Dios y pidamos perdón. And let's ask for forgiveness. Y Dios, en su amor, nos va a perdonar. And God, with His beautiful love and mercy, He's gonna forgive us. Mientras te vas poniendo de pie, please stand up. Lepra espiritual.